प्रिय पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ବ୍ୟବହାରିକ ଗଣିତର ସରଳ ସୁଧ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ବାପା ମାସିକ ଦରମା ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଆଣି ଘରର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଯେଉଁ ଜମା ଦିଅନ୍ତି ବା ଯାହା ରଖନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମୂଳଧନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ମୂଳଧନ। ମୂଳଧନକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ'ଣ କହିବା? ମୂଳଧନର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲରୁ ପି ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଆମ ମୂଳଧନ। ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ ପି ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସେ ଜମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାସରେ ଶେଷ ବେଳକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଧ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ସୁଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ସୁଧ। ସୁଧ ହେଲା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ଆଇ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହଉ ମାସ ପାଇଁ ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ପିରିୟड ଥାଏ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ସୁଧ ହିସାବ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ 2 ଥର ସୁଧ ହିସାବ କରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉ 6 ମାସ ବା ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମୟର ଅବଧି। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଟାଇମ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସମୟ। ସମୟକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟି ବୋଲି କହିବା। ଇଂଲିଶରେ ଟାଇମ ଏବଂ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ତାକୁ ଆମେ ଟି ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ସୁଧର ହାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଜମା ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ଜମା ଉପରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁଧ ମିଳେ, 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ସୁଧ ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସୁଧର ହାର। ଦେଖିଛ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସୁଧ ମାନେ ମାଗନ୍ତି ମାସକୁ ମତେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା 100 ଟଙ୍କା ବା 100 ଟଙ୍କା। ଏଟା 100 ଉପରେ ହିସାବ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଜମା ଉପରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧକୁ ସୁଧର ହାର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସୁଧର ହାର। ସୁଧର ହାରକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଧ କେମିତି ହିସାବ କରିବା ନା ସୁଧ ସମାନ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ ଗୁଣନ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସୁଧର ହାର। ବିଭକ୍ତ 100। ତ ଏ ହେଲା ଆମର ସୁଧର ସୂତ୍ର। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା I is equal to P T R by 100। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ठीक से भाବରେ ଆମେ ମୂଳଧନ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା? ତାହେଲେ ମୂଳଧନର ସୂତ୍ର ହେଲା ନା ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ ସମୟ ଗୁଣନ
ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳଧନ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ ସମୟ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର। ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖିଲେ P = I * 100 divided by PR। एटा है सूत्र। आपको हमें कौन करिबा मन रखिबा। पुनश्च हमको जदि समय पचारिला ताले समय सूत्र कौन है ना शुद्ध गुणन 100 विभक्त मूलधन गुणन शुद्धर हार। आखिर यदि हमें संक्षिप्त सूत्र लिखिबा ताले T = I * 100 विभक्त P * R। एवं भाव में आम संक्षिप्त भाव में लिखिबे। जो सूत्र गुड़िक लिखुची ए सूत्र गुड़िक खाता में लिखिबा एवं एहा को घोषिकी मन रखिबा। तो ठीक से भाव में शुद्धर हार केमि निर्णय करबा ना शुद्धर हार = शुद्ध गुणन 100 विभक्त मूलधन गुणन समय। ताहे आपन संक्षिप्त भाव में लिखिबा I * 100 divided by P गुणन T। तो गोटे मुख्य सूत्र शुद्ध एवं शुद्धरु आमे विभिन्न प्रकार सूत्र पाई मूलधन को निर्णय कर परिबा समय को निर्णय कर परिबा शुद्धर हार को आमे निर्णय कर। एबे आमे देखिबा समूल शुद्ध। समूल शुद्ध को जब भांगी दबा मूलधन सह शुद्ध मिसी गले ताकू आमे समूल शुद्ध बोली कहबा। तो समूल शुद्ध को ए आकार ए तबे समूल शुद्ध सूत्र कोन ना समूल शुद्ध = मूलधन मिश्रण शुद्ध। ताले शॉर्ट फॉर्म लिखले ना A = P + I। एई भाबरे हमें कोन करबा विभिन्न प्रश्न गुलिक एई कोई सूत्र प्रयोग करी हमें कोन करि परिबा समाधान करि परिबा। गतन गोटे प्रश्नर एठाले समाधान ताहले पिला माने एई प्रश्न को हम समाधान करबा। प्रश्न देला 5% शुद्ध हार रे 10,000 टका जमा उपरे 2 वर्ष रे केते शुद्ध मिलियो। ताहले दत्त कोन देला लिखिबा शुद्धर हार शुद्धर हार आ = 5%। तापर देला कोन 10,000 टका जमा 10,000 टका होची मूलधन प्रिंसिपल मूलधन ब्रैकेट P पहला केते ना 10,000 2 वर्ष रे वर्षरा होची समय समय टाइम समय
केते ना 2 वर्ष शुद्ध केते पचा शुद्ध अर्थात आई प्रश्न ताले सीधा सलग एठी हम सूत्र प्रयोग करबा शुद्ध र सूत्र पकेबा शुद्ध र सूत्र राखना ना मूलधन गुणन समय गुणन शुद्ध र हार विभक्त का 100 मूलधन वाला 10,000 टका समय 2 वर्ष पाई शुद्ध हार होला 5% विभक्त का 100 दीटा शून्य को दीटा शून्य कटि गला रहिला केते 5 गुणे 10 या 10 गुणन 100 हेई गला 1000 अतएव 2 वर्ष रे केते सुध मिलियो ना 1,000 टका कोन मिलियो शुद्ध मिलियो तो जदि प्रश्न देइथिबो आमे एई भली भाबरे धारा अनुसारे खातारे नीट एंड क्लीन भाबरे या करतो बुझा गला पिलाने एबे आमे आउ एक प्रश्न को एभली भाबरे समाधान करबा चेष्टा करिबा तबे वर्तमान आमे एई प्रश्न को समाधान करबा चेष्टा करिबा प्रश्न देला वार्षिक शतकड़ा 12 हार शुद्ध हार को शतकड़ा रे प्रकाश करा देखि हम मन रखबा तले 12 हार 2 वर्षर सरल शुद्ध 1512 तमाने शुद्ध एटा देला हेले मूलधन केते तले प्रश्न को समाधान करबा रे कोन दत्त देता लिखबा तले देखिबा शुद्ध हार 12 शतकड़ा समय देला 2 वर्ष सरल शुद्ध देला 1512 टका मूलधन ताले हमर दत्त देखि एही अनुसारे आमे सीधा सलग सूत्र पकेबा तार मूलधन सूत्र कोन होइतरी ना मूलधन इक्वल टू शुद्ध गुणन 100 विभक्त शुद्ध हार गुणन समय तेबे शुद्ध केते टका 1512 टका गुणन 100 विभक्त का शुद्ध हार होला 12 गुणन 2 2 रे काटिले 2 सप्ताह 14 1 11 2 पंचा 10 12 212 पुनश्च 2 रे काटिले 212 2 रे काटिले 2 3 6 बड़ीला 1 होला 15 2 सप्ताह 14 बड़ीला 1 होला 16 2 8 16 पुनश्च 2 रे काटिले 3 रे काटिले केते हला 2 रे काटिले 2 के 2 1 हला 17 2 8 16 रहिला 1 हला 18 2 दुआ ताले डॉक्टर देखो 9 रे 21 रे 10 8 18 ताले 3 द्वारा डिविजिबल हो 3 रे काटिले 6 3 18 3
ତାହେଲେ 63 କୁ 100 ରେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଲା 63 ଗୁଣନ 100 ହେଲା 6300 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ମୂଳଧନ 6300 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସରଳ ସୁଧକୁ ଯଦି ଆମକୁ ମୂଳଧନ ସମୟ ସୁଧର ହାର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ସମୂଳ ସୁଧ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ସହିତ ସୁଧ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ସମୂଳ ସୁଧ ପାଇପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୂଳଧନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାହାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ସୁଧର ହାର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ଏବଂ ସମୟ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରିହାତି। ଦେଖିଛ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର କରାଇଥିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଏଭଳି ବେନର କରାଇଥିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା 5% कि 10% रिहाती 5% एभଳି ଭାବରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଠାରେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ମିଳେ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା लिखित मूल्य उपरे सेतिकी परसेंट रिहाती दिया जाए ताको हमें डिस्काउंट कर। बर्तमान को हमें देखिए हमें रिहाती का कहबा ना लोक मान ग्राहक मान को आकृष्ट करबा पाई दुकानी माने लिखित मूल्य उपरे किछि छाड़ करथाती। जो तक छाड़ करे ताको हमें रिहाती बोली कहते। ताले गोटे प्रोडक्ट ऊपर रिहाती केमिति पाइबा ना रिहाती होची लिखित मूल्य जहाँ ता ऊपर जो मूल्य को लिखा जाए फेड़ा ना बिक्री मूल्य लिखित मूल्य यदि हम बिक्री मूल्य फेरी दबा ताहले हमें रिहाती पाए। ताले एठो में बिक्री मूल्य केमति पाइबा ना बिक्री मूल्य समान बिक्री मूल्य केमति पाइबा ना लिखित मूल्य रु हमें रिहाती फेरी रिहाती जदि हम फेरी दबा ताहले हमें बिक्री मूल्य पाइबा। तो से लिखित मूल्य केमति पाइबा ना लिखित मूल्य समान बिक्री मूल्य मिश्रण रिहाती। जदि लिखित मूल्य जदि हमें बिक्री मूल्य मिसई दबा तेबे हमें रिहाती हमें शतकड़ा देखिबा रिहाती को लिखिबा जे गोटे बिजुली पंखार लिखित मूल्य 555 टका। शीत दिन जो दुकानी 10 शतकड़ा रिहाती पंखा को बिक्री करे पंखार बिक्री मूल्य ताहले देला कोन ना बिजुली पंखार लिखित मूल्य है 555 टका। तो लिखिबे बिजुली पंखार लिखित मूल्य है 555 टका। रिहाती है केते 10 शतकड़ा। रिहाती मूल्य केते पाइबो ना लिखित मूल्य रो शतकड़ा रिहाती रो होची गुणन
गुणन 10 विभक्तक 100 तो गोटे सब कटिगला रहिला केते ना 555 विभक्तक 10 अर्थात 55.50 तो बिक्री मूल्य कोन एटा पाइले रिहाती पाइ गले एठी हमर रहिला लिखित मूल्य ताले बिक्री मूल्य होला लिखित मूल्य फेला रिहाती लिखित मूल्य का 555 टका रु आमे 55 टका 50 पैसा फेलिया ताले 10 मिनिट पर सुनो सुनो किछ नाही बोले सुनो सुनो एठो एकदम गला ହେଲା 100 पैसा 1 टका समान 100 पैसा 100 पैसा 50 पैसा बोले रहिला 50 पैसा एठी रही 4 4 नु मधुबनी एठो 21 गला ହେଲା 14 14 रो 5 गला 9 पुनः से गला 4 4 रो हमर 5 जीवनी तो 21 गला 14 14 रो 5 गला 9 एठो 21 पड़छि रही 4 ताले 419 टका अर्थात पंखाटीर बिक्री मूल्य होची बजारची बिक्री मूल्य केते तर पंखार बिक्री मूल्य होची 419 टका 50 पैसा बुझा गला आपने क्लियर हैला वर्तमान पिला माने आमे एबे ए प्रश्न को समाधान करले चेष्टा करिया प्रश्नटी देला जे जणे जोता दोकानी लिखित मूल्य 250 टका होइथिबा जोता को रिहाती दे अर्थात डिस्काउंट दे 220 टका रे बिक्री करिबा पाई विज्ञापन दे एडवर्टाइजमेंट जो हमर व्यक्तिगत टीवी रे देखुची पेपर होची जे खादी 20% डिस्काउंट ए बोल तेबे से शतकड़ा केते रिहाती रे जोता को बिक्री करिबो ताहाले कोन देला प्रश्न लिखित मूल्य देला त लिखिबा जोतार लिखित मूल्य समान 250 टका केते टका से बिक्री कला 220 टका ताले बिक्री मूल्य ताले किबा बिक्री मूल्य समान 220 टका तेबे से शतकड़ा केते रिहाती रे बिक्री करिवो शतकड़ा रिहाती देची प्रथमे आग रिहाती निर्णय करबा ताहले रिहाती सूत्र कोन होत कहली ना रिहाती होगी लिखित मूल्य फेराना बिक्री मूल्य ताहले लिखित मूल्य होगी 250 टका फेराना 220 टका समान केते टका होला 30 टका ता अर्थ दोकान जनक 30 टका रिहाती देछि केते टका रिहाती देछि 30 टका रिहाती देछि तेबे वर्तमान मार करबा शतकड़ा रिहाती शतकड़ा रिहाती शतकड़ा रिहाती सूत्र लागला मन रखबा रिहाती विभक्तक क्रय मूल्य गुणन 100 कोन ना रिहाती विभक्तक क्रय मूल्य बा लिखित मूल्य जोरे केते करे बुझियो त नै जेति क्रय मूल्य देना ताले जय दोकानी एति की टका रे किनी सेति घर बिक्री करता तबले एटा वाला तर कोन क्रय मूल्य तेरो मूल्य दा रिहाती डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य बा लिखित मूल्य इक्वल टू रिहाती केते पाइले 30 टका तो 30 विभक्त क्रय मूल्य बा लिखित मूल्य ला 250 टका गुणन 100 ताले गोटे सूत्र को गोटे सूत्र कटि गला 25 4 100 4 3 12 शतकड़ा अतएव दोकानी जनक
12% रिहाती ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ସୂତ୍ର ହେଲା ରିହାତି ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ଠିକ ତଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ତାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଲା କେତେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ପାଇଲା, ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ 12 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି। ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟ ଲେଖିବା। ବୁଝାଗଲା? ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 250 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରକରେ ଲେଖା ହେଇଛି 250 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଲାଗି ଦୋକାନୀ ଦାମକୁ କମାଇ 210 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 250 ଟଙ୍କାକୁ 210 ଟଙ୍କା ସେ ବିକ୍ରି କଲା। ତେବେ ସେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି କଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦେଇଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଟ୍ରକର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ନା ଲେଖିବା 250 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? ନା 210 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କଲା। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 210 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି କଲା? ତ ରିହାତି ଆମେ ପାଇବା। ରିହାତି କେମିତି ପାଇବା? ନା ରିହାତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଫେଡାଣ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ। ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଫେଡାଣ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 250 ଟଙ୍କା ଫେଡାଣ 210 ଟଙ୍କା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ନା 40 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରିହାତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା? 40 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶତକଡ଼ା ରିହାତି। ନା ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ହେଲା ନା ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ତାହେଲେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ବିଭକ୍ତ 250 ଗୁଣନ 100। ତେବେ ଗୋଟେ ସବୁ କଟିଗଲା 25 4 100। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 4 16 ଶତକଡ଼ା। ଅତଏବ ତାହେଲେ ତେବେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ 16 ଶତକଡ଼ା ରିହାତିରେ ଟ୍ରକଟିକୁ ବିକ୍ରି କଲା। ଟ୍ରକଟିକୁ ବିକ୍ରି ତେବେ ବହିରେ ଯୋଉ ଅନୁଶୀଳନୀ ଦେଇଛି 8.4 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8.3 ଓ 8.4 ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କପି ରେ କରିବୁ। ঠিক আছে? एको अभ्यास कार्य 8.3 और 8.4 इस दो कॉपी रे कर बुझावला। ताल पिला माने आज हमें कोन सिखले ना सरल सुध भाषा विषय आलोचना करले।
मूलधन केमती निर्णय करबा, समय केमती निर्णय करबा एवं सुदर हार केमती हम निर्णय करबा ताहा विषय आलोचना कले। आउ कोन आलोचना कले ना रिहाती लोक मानक आकृष्ट करबे दोकानी माने किछि डिस्काउंट दे थांती आमे रिहाती केमती निर्णय करबा, लिखित मूल्य बिक्री मूल्य फेडले आमे रिहाती पाइबा, शतकड़ा रिहाती हम केमती निर्णय कर परबा, रिहाती विभक्त लिखित मूल्य बा क्रय मूल्य बा सूचित मूल्य गुणन